साई 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 बाबा साई 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 बाबा साई। विशेष सूचना ए भिडियो संपूर्ण भाव काल्पनिक कौन जाति धर्म वर्ण संप्रदाय को अट्टहास्य कर आम उद्देश्य नहीं आपण हसाइबा आम प्रथम लक्ष्य आपण गर्तव्य पड़े कि भिडियो को देह को नेबे ना तले थी सब बटन को दबाई जातु तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जातु रही धन्यवाद। ए फैमिली एदिन अपेक्षा करथिलो वीडियो जल्दी जल्दी नहीं पळी आछि वीडियो इमोशनल वीडियो आछि वीडियो देख सारो लास्ट कथा। होरिया आज पूरा तो भाई रिजल्ट बाटा से स्कूल जाइनी ए से पाठ पढ़नी सकाळ बेले पकाळ खाई देगी बिलु गुडी उडी तो भाई बा कमुट को बता कौन ए ता गोदा किस कहीं से नहीं बर्बाद हो गई नवोदय बाजी तुमको पढ़ा पढ़ी चिंता करते पड़े खाली मत खाली 50,000 टका दरकार पैसा तो चिंता करियो ए दिन तो कोडी जीवी भुवनेश्वर ओहो एबे जे बुझवा ए 4-5 दिन भीतर जिमो खाली 50,000 टका दी जुगाड़ कर दे हां मु करे जामी तो पैसा तुम थरे देई छला परे सेठी मु सब खाइबा पियो सब देबे से तुम खाली मु बड़ाई चला पर तुम देखिए ओहो जा जा ओ चलो दिनो 2टा बजलानी काम सरिलानी काली गसिया चलो चलो सोनारे 6 वर्ष भीतर बालिया घाट एते चेंज हो गला ना मत लागु छ मु गांव शहर को आछि भगवान वाओ मिशन कंप्लीट मते तो हातडा गन ना यस आसुन तू भाई देखने कोन को भगवान जाई भाई 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 आइले छोटे की आको बाइक नहीं आछ परा भाबियो नी कुनी कुनी हां कोन हला देखियो सो की आछंदी देखो किए आछंदी अरे छुआ तुम गोगो नहीं आसिलो छड़ छड़ कुनी तुम बंदा कोन थाळे आनो ताको बंदे भीतर कुनी श्वास बो कौन है तुम सरी नहीं आसले तमे एही घर रहउतलो हां एटा भाई मोर तमे मोरी मुंडे लोक सहित रहबो मते हां ए भाई मते बड़ करछि पाठ पढितला बाहर को पढितला आ थोर न का होई परिबो काई आइदर तमे तांको रखो आइदर माने मते रखो मो घरे भी मो आता रखी परिबो हला बापा आसिलो कोन आली मो मा ठीक कथा कहतले चलो तुम घर आज तो तुम घर से पारी मोरे पारी चल
ଦେବିଲ କ'ଣ ହେଲା ଯା ଯାଉନ ଆଜି ବାର ଫାର ଅଛି ଟିକେ ମାଛ ଅଛି କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ହଉ ଯାଉଛି ତମେ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛି ନହେଲେ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବି ହେଲା ବେବି ହଁ କୁହ ରାତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଡାକିଛୁ ସିରିଏଲଟା ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିନଥିଲି ପରା ତୁ ରାତି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିନ ହବ ତମ ଜାଗା ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ଚାଲି କୁନି କୁନି କ'ଣ ଅଛି ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ। ପାଣି ମୁନ୍ଦା ଆଣିଲ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ସେଠି ଭାଇ ପ୍ରେମ କର ଘରକୁ ଆଜି ପଶିବନି ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମତ କରିଥିଲୁ ଛୋଟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏତେ ବଡ଼ କରୁ ଏଇ କାଲିକା ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଏଇନେ ତମେ ଖାଉଥାଉ ସେ କିସ କହିଗଲା ଭାଇ ପ୍ରେମ ଦେବ ଝାଡ଼ା ବାକେ ଭାଇ ଝିଲି ଝିଲି କାଢ଼ করে সময় কিনা ভাই কাঢ় গলা পনি ঝাড়ি দি ভাই ভাই বড় লোক পনি খাই କଣେଲା ପାଟି କରୁଛ ଯେ ଏତେ କରୁଛ ତୁ ଶାଳି ବାହାର କୁଆ ତମର ବାପର ଖାଇଗଲ ନା ତମ ଭାଇରେ ଖାଇଗଲ ବାହାର କୁଆ ତୁ କୋଉ କାର ଖାଇବୁ କୁହ ପୁଣି କଣ ହେଲା ଯାଉନ ତମ ଭାଇ କତିରୁ ରହିବ ଶାଳି ମାରିଥିଲା ମତେ ପିଟିଲ ନା ଯାଅ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମାରଦିମ ଛଡ ମାରଦିମ ତମେ କାଇଁ ବୋମାକୁ ମାଇଲୁ ତୁ ଛଡ ଉଦ୍ଧ ତ ବଳା ସେମିତି ହଉଛି ମାରିବୁନି ତାକୁ ତମେ ଆଉ ସେ ଭାଇ ପ୍ରେମ ଦେଖାଅନି ମୁଁ ଚାଲିଲି ତମେ ଆଉ ଯା ଯା କାଲ ତ ମାଉସୀ ଯୋଉ ନବା ହେଇଛି ମନା ବି ନୁହେଁ ভিডিও সরিগলা আউ ভিডিওটা ফুল দেখন্তু ইমোশনাল উপর ভিডিওটা যাইছি যদি ভাল লাগথিব তাহলে নিয়াতে কমেন্ট মাধ্যমে জଣାবে আর যদি আমাদের কিছু ভুল হইথিব তাহলে সেটা বি কমেন্ট মাধ্যমে জଣାবে আর ভিডিও কোন শিখলে সেটা বি কমেন্ট মাধ্যমে জଣାবে তলে গোটা লাইক বটন আছে সে লাইকটা চিপিকি যান সাইড গোটা সাবস্ক্রাইব বটন থিব সেটাও বজান্তু তা সাইড গোটা ঘন্টি বজন্তু এটা বাজেনি এটা খালি বজাইবে অল আইকন প্রেস হবে এটা দেন ফার্স্ট টাইম ভিডিও আসলে তুমি দেখি পারিয়া চান্স পাইবো বুঝলো না জয় জগন্নাথ জয় শ্রীরাম